Hello, repeater success akan tikun ya ketal pa video na dimna dal yang simple star ni gaman video thariat na tamye ya ko mere ki jakal gen mari ki thari gen wa gam khona me swat gen song u ko ni mungna thari jakal na taman gen ya video ko ngata ni gaman sangara ban dimna jerangan changkhuja warang na song ma shi rang bo mor penang dimna yanu taw yang Alight musin ko pan kai do ye ni jamanu taw yang plus ko click ati ye ni jamanu taw de na song yano je khobar resolution na sung video ni kri na sung select kana taman gen ini jamanu daud yang ya no rectangle ge se et kabagen ya rectangle ko et kabagen ini jamanu khosak chi 3 dot na taman ye ya khos step imangna ya khos step daud fill composition area da katken ini jamanu daud na sung ya ko roi rabo na sung ni namna ka tamo na sung baita na sung ni video ro an data ni ta sung ro ati rabo ya ko demna changsa thari ji ko de wa ko copy paste khai jakal na tabam han gen mai ki thari gen u ko banga mi swat gen demna mai ki jakal gen daud yang yano epic et kaginuk dimne epic ra altubiamon dimne epic et kanas kan sing color ko change kaira na ya rectangle ko click abu ini jaman ya color and fill nek na tamani ini jamanu daude na sung yanu black color ko don boner perang ini jamanu daude na sung epic mungsa ko rabana tanangen wa epic ara simple star fill mo dimne ya ko na sung rabana tanangen ang rectangle ko click atya epic chiri ang na add epic dimne daude na sung wa ko sakul search ka pa na tamani yanu simple star fill ne perang simple star fill ya ko na sung kema kabu yano anga mestik ong isi manatahan dimna simple mestik ong isi maniane kema kabu dimna phone lekong yan dimna ya skang pa na khatiya simple star fill ya ko standard setting rababu ni jamanu ya ko open ka ni jamanu daudi na sung yano dia kinek na tamania daudi ya ko na sung size ko yarang ko size ko na sung baita talati chonati ron gen ya ko na sung ni namna ka na sung adjust kana taman gen dimna daudi ya yano na sung color ko ba chele khana taman gen maina white ko dunu namde nambata na sung ni namna ka na sung je color ko ba dunu taman gen yano angade white ko dunu mi swat gen ne perang ya color ko step ko ini jamanu na sung color je ko ba chele khana taman gen ini jamanu yano aro amount nak taman ya je ko agano de amount yano na sung bang I ba donat nak taman gen dimna on titi ba donat nak taman gen angade bang gize donat gen mo yano bang gize donat gen ini jamanu daude na sung yano riat nak tadi yano position ga pauna sung plus chakal nak tanangen yanu parsu plus chakalbo aru lasu plus chakalbo ne dimna yanu ini jamanu de dimna 0x 0y 0z nak tamani na sung yanu z ko salatu de sorry x ko salatu de na sung de ki re bagene dimna de ki na sung right side china re ang ko nak tamani dimna daude mai de kin ken ya mai baude y ko nibo jok y de ki khamau ko ni mo dimna z de nibo na sung ndeki mkhang china sari baya jette mo dimna jette mkhang china re baya na sung yaku mai rak pa ko namna ka yakuna sung thari jakal nak taman gen mo dimna na sung ni namna ka ta thari jakal nak taman gen anga den deki donat ken mo ndeki donat ken yaku anga adita salat ken ne adita kema kabo yano agri anga kon mo video khandikani kri ong jawan dimna rectangle khandikani kri ong jawa mo dimna bangija doni misoken dimna na sung yaku adjust kai jakal nak taman gen ne yano daudi na sung deki nak taman ya daudi ya ko mai ki jakal gen mo dimna gpenu tarik pa ko mai ki yano jakal gen dimna ukhon yang bujok dimna ukho thari nak ta den dimna gpen chirang nak ta den chung yano ya mai ba ko copy khai barang nak ta man gen rectangle ko copy khai ban dimna aru ni jamanu na sung yano shape kha cheng ba na sung ya ko blending khai jakal nak ta man gen dimna mai ki jakal gen na sung san dimna anga di yano ya ko anga copy khang himna face kai me so tai na ne perang dimna daudi ya rectangle ko click khai ni jamanu ya ko click ha bujok ini jamanu ya ko click ani jamanu ya no copy layer nak ta man ya ko click ang bujok ya ko click ang ani jamanu de bakery ang bujok ner perang bakery ang go ini jamanu project chi ang go je ko na sung video thare ya chimwa chi na sung na pangi thari nak ta man gen demna na sung ya chin thari biapu thariyo nalthu bata mor perang demna dengthang thari dona mati de biapu thariyo nalthu bata ni ban na sung de biapu thari bo maina ade project ong jamon demna angni video ge cham donga uko anga add kai don so unu anga daude na sung ne ya ko blending kai mi sot ken mon demna daude yano na sung ya china re babujok ya project una mo je ko aganu din asuni tharik pa project una re babo ini jamni ya kon staple bo ya ko staple ni jamanu daude ya face layer nak nak tamani daude na sung yanu dekin kene er perang yanu dekin ba ko daude na sung ya mai ba kon click hab jok ya rectangle kon click hab jok ini jamanu ya blending and opacity chi re angoi ni jamanu daude na sung yanu lighten nak tamani lighten re babo ini jamanu screen no step po daude screen no step atani jamanu de daude na sung dekin ken na sung ya ko play kat na ne
nasung ni namna kakta thari jakal na teman gen uni gemen sanga dia video de meswatian dimna video kandik biamo ar perang dimna nasung ni video mai ba helpful ong de nasung ya channel ko subscribe kanak teman gen dimna arum khangchi ban dak pa nasung na dakchakani video rang ko ya channel nga upload kanak ta jothon kha gen dimna nasung baita support kan dita nasung na nga namgapa video ko nasung na dakchakani ong gapa video khora banak ta jothon kha gen mor perang dimna dalni video dia sanoi gen perang sakanti kon chakchkinya ni na mathelbea